अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त चूँकि जब माशी सियासी और आइनी बहरान की बात करते हैं तो उसमें आज कौमी सलामती का इजलास भी हुआ और इजलास के साथ साथ चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा हुकूमत पे जो प्रेशर है इत्तेहादियों का है, इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, अवाम का प्रेशर है चूँकि अवाम रिलीफ चाह रहे हैं और अशिया खुर्दनोश में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं और IMF जो है वो उसको खुश करने में कामयाब हो गई है मौजूदा हुकूमत। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन पर प्रेशर है इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने का। रिलीफ की बातें भी हो रही हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देगी। रिलीफ किस हद तक मिलेगा ये भी एक सवालिया निशान है और इससे पहले भी हमने देखा कि यूटिलिटी की हद तक जो रिलीफ देने की बातें की हुकूमत ने वो या तो उसमें जो चीज़ें मिलती हैं आटा घी तेल तो वो गैर मयारी होता है और दूसरी बात ये होती है कि वो उस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो भी नहीं पाता, आम आवाम तक जो चीज़ें हैं वो पहुंच भी नहीं पाती। इसकी बड़ी वजह यह है कि चूँकि इस यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें करप्शन की नज़र हो जाती हैं। लेकिन चूँकि मौजूदा हुकूमत इस वक्त प्रेशर में है, सबसे ज़्यादा प्रेशर उनको इत्तेहादियों का है, इत्तेहादी नाराज़ हैं, उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। ज़मीनी इंतखाबात हों या आने वाले आम इंतखाबात वक्त पे होते हैं या वक्त से पहले होते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन अपोजिशन जो है और जो इत्तेहादी हैं ख़ास तौर पे वो चूँकि उन्होंने अल्टीमेटली इलेक्शन में जाना है और इस इलेक्शन में जाने के लिए उन्हें अपने अपने हलकों में जाना होगा और उनको आवाम को खुश भी करना होगा। उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, ना आवाम को रिलीफ देने के लिए, और ये प्रेशर भी इस हुकूमत पे है। अब चूँकि खान साहब दूसरी तरफ प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। उनके जलसे भी अच्छे, पिछला जो जलसा था वो भी, और उसमें जो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है कि ना सिर्फ जिस जगह पे वो खुद मौजूद होते हैं, मुल्क भर के तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे उनकी जो पार्टी है वो वहाँ अपने इस जो खिताब होता है उसको लाइव दिखाते हैं। तो ये ट्रेंड भी सेट करके वो कोशिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को इंगेज किया जाए, बिल्कुल एक क्रिकेट मैच की तरह। अब देखना यह है कि पंजाब चूँकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंजाब अगर तख्त लाहौर में कोई तब्दीली आती है तो बराह रास्त उसका असर पड़ेगा इस्लामाबाद पे भी। और जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हैं वो बड़े कांटे के का चूँकि मुकाबला है और जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं जो वहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक भी अवामी सतह पे और एक जो तासुर है, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई को की वजह से भी, और दूसरा इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बयानिया भी अवाम में मकबूल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इलेक्शन ज़ाहिर है अभी उनको वक्त है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है वहाँ से, तो उसमें तो वाज़ अक्सरियत, कांटे का मुकाबला तो नहीं कह सकते, लेकिन वाज़ अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जब हम लाहौर के जो 4 इंतखाबात हैं उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे कांटे का मुकाबला है। वहाँ पे 2-2 सीटें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 2 सीटें जा सकती हैं और 2 जो सीटें हैं वो ज़मीन पंजाब असम्बली की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, जो सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक। देखना यह है कि क्या इस जो वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो टिल्ड हुआ है और जिसको स्विंग वोटर्स भी कहा जाता है, चूँकि उनका बड़ा अमल दखल होता है इलेक्शन वाले दिन, क्या उसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वोटर को अपनी तरफ ले जाने में और इलेक्शन वाले दिन कामयाब हो पाएगी। अगर ये 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें से 50% भी जीत लेती है तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी, जो कि उनकी अपनी छोड़ी हुई ज़ाहिर उनके मुनहरिफ लोग हैं। दूसरी तरफ नून लीग ने चूँकि उन्हीं लोगों को वोट को टिकट दिया है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। नून लीग का अपना जो वोटर है वो भी कन्फ्यूज़ है और ज़्यादा कन्फ्यूजन बनती भी है। और बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे जब 2018 के इलेक्शंस थे तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो सेकंड नंबर पे थे, लेकिन इस दफ़ा वो ज़्यादा कैंडिडेट ही नहीं है, उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ये जो मुनहरिफ लोग थे वो हैं। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है पार्टी के लिए भी और जो वोटर्स हैं उनके लिए भी कि वो किस तरफ वोट दें और किसको वोट दें, चूँकि ये मामला ही बिल्कुल दिलचस्प हो गया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सीनियर सियासतदान, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं अमूमन। सदीक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में।
जी सफीर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वाजी साहब, सदीक उल फारूक साहब, पंजाब की बात हो रही है, मैं इकॉनमी पे बाद में आऊँगा, लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात 20 जो सीटों पे हो रहे हैं, चूँकि ये बड़े फैसला कुन है आपके लिए भी, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए भी, आपकी इत्तेहादी जमातों के लिए भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। अगर ज़रा 13 के लगभग नंबर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, अगर मिल जाते हैं, 13 सीटें आप जीत जाते हैं, जो कि अभी धांधली के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं खान साहब की तरफ से, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इदारों की तरफ से भी। अब एक ऑफिशियल आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि भाई सियासत से दूर रहें, चीफ साहब का ये हुक्म है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ये बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो ज़मीनी हकायक हैं वहाँ पे, जो हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नज़र आ रही है आम आवाम। चूँकि जो तरीक़ाकार है, ज़रा आप ही के बहुत सारे वोटर्स हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, लेकिन कैंडिडेट इधर उधर से आए, तो ये बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। आपको लगता है कि इन 20 में से 12-15 सीटें आप ले जाएंगे, और अगर नहीं ले सके तो इनका बराह रास्त इस्लामाबाद की सियासत पे भी असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफीर साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि खुद हमारी पार्टी और हमारा वोटर, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, जैसे कह लें खल्त का शिकार नहीं है, वाजे है। उसे मालूम है कि ये जो अदम एतमाद हुई, उसमें पार्टी और पार्टी की लीडरशिप ने एक वादा किया और वो वादा पूरा करना है। हाँ, अलबत्ता जी जी। जो पिछली दफा इन्हीं लोगों के मुकाबले में इलेक्शन हार गए थे, वो किसी जगह कोई कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, और उन्हें भी ये बात समझाई गई है कि अगर ये सूरत न होती तो फिर मामलात जो हैं वो बिगड़ते। जिस तरह से इमरान खान ने पंजाब को बर्बाद किया, मरकज को तबाह किया, ये तबाही और बर्बादी मजीद होती। इसके साथ हमारा वोटर तो समझ गया, उनको भी हम इंशाल्लाह समझा लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से सर्वे हैं। सर्वे हमने भी करवाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे हक में राय आमा ना होती तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जो हमेशा इल्ज़ाम लगाती चली आई है, यू टर्न लेती चली आई है, सच बोलने से उन्होंने मुकम्मल परहेज करना है, कभी वो जनाब उस केबल को लहराते हैं, और अब वो वीडियो लीक सामने आ गई है कि केबल की हकीकत मजीद खुल के सामने आ गई। एक एक चीज सामने आ रही है। तो अगर सर्वे रिपोर्ट्स हमारे हक में ना होती तो इमरान खान कभी ये ना कहते कि ये धांधली कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज हम बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे। ठीक। रह गई एक उसूल की बात, ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसूल की बात है कि अगर कोई दूसरी पार्टी जीतती है जी जी। तो जाहिर है फिर वो गोया फिर वो जीतेगी। लेकिन अब तक जो भी मामलात हैं, इंशाअल्लाह अजीज हम जीतेंगे और बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे, ठीक। और हमारी हुकूमत पंजाब में भी कायम रहेगी और इंशाअल्लाह मरकज में भी। ठीक, सिद्दीक फारूक साहब, चूंकि जो आप बात कर रहे हैं सर्वे रिपोर्ट्स की, या जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ज़रा कोई 500,000 का सिंपल होता है, कोई इतनी ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन अमूमन ज़ाहिर है इनका इनका बड़ा अमल दखल होता है मीडिया ट्रेंड्स का, रिपोर्ट्स का, चूँकि प्रेशर बिल्ड होता है कि आपकी कैंपेन कैसे चल रही है। अभी तो सारा वक्त आएगा, तो आने वाले दिनों में क्या राय बनती है। लेकिन जो खान साहब धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो ज़ाहिर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये टैक्टिक्स होता है। ज़ाहिर आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप इस साइंस को भी समझते हैं कि आपने अगर इलेक्शंस लड़ने हैं, पहले ही शोर मचाना शुरू कर देना है। रिजल्ट्स आपकी फेवर में ना आए तो आप ज़रा कल ये बात कह सकें कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे खिलाफ इदारे हमारे खिलाफ खड़े हैं, और वो दूसरी जमातों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक टैक्टिस भी होता है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात तो ये है ना कि वोट किसको पड़ेगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर तो पंजाब में जिस तरह आप कह रहे हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही दावा कर रही है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वाज़ेह सीटें ले रहे हैं। दूसरी तरफ आपके जो इरादे हैं वो भी यही जाहिर कर रहे हैं, मरियम बीबी ज़ाहिर बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रही हैं। तो ये तो है, लेकिन इलेक्शंस का अगर 12-15 सीटें पीटीआई ले जाती है, तो आप नहीं समझते कि एक तो पंजाब भी आपके हाथ से निकलेगा, दूसरा इत्तेहादी आपसे नाराज़ हैं, नाला हैं। ज़ाहिर उन्होंने भी इलेक्शंस में जाना है आगे, और अगला सीज़न तो है ना, अगले 6-8-10 महीने के बाद तो रिजल्ट इलेक्शंस होने ही हैं, अगर वक्त पे भी होते देखिए, हैं इलेक्शंस। ये
جی اتحادیوں کے نالاں ہونے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اتحادی اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک. ایم کیو ایم ہوئی یا کوئی اور پارٹی ہوئی، تو ان کا بیٹھ کے اندر بات کرنے کا حق ہے. یہ تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے نا، جمہوریت میں کوئی آمریت تو نہیں ہے. ظاہر ہے اتنی پارٹیوں کی ایک حکومت ہے. انہی اتحادیوں نے جب عمران خان کو دیکھا کہ عمران خان نے معیشت کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہیں، بلیڈ کر رہی ہے اور جان بھی نہیں چھوڑ رہے، اسے اسپتال بھی نہیں لے جانے دے رہے، تو انہوں نے ان سے الگ ہو کے وہ ہمارے ساتھ آئے اور عدم اعتماد کے لیے ہٹایا، اور اس وقت معیشت کا علاج ہو رہا ہے اور بڑی کامیابی سے الحمدللہ. صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتحادی جنہوں نے عمران خان کو دیکھا ہوا ہے، عمران خان کو اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے، یعنی کہاں ریاست مدینہ، کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہاں پروپیگنڈا ٹیکٹکس اور جھوٹ. تو اس میں اگر جھوٹ نہ شامل کریں تو لوگ ان کی بات پر اعتماد کریں. لیکن ان کا تو وہ یہاں پٹواری میں کہتے ہیں یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا. گھر سے نکلتے ہیں اٹھتے ہیں صحیح. ایسا آدمی الٹیمیٹلی نقصان میں ہی رہتا. بس ٹھیک ہے. لیکن صدیق فاروق صاحب، آپ نے بات تو بڑی زبردست کی پٹواری میں، لیکن کی ایگزامپل بھی آپ نے سیٹ کی. کیسے دیکھیں، اتحادیوں کا نالا ہونا تو چلو ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا ہے، لیکن آن دا فلور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے ان کے مطالبات یہی تھے. پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ فنڈز وغیرہ ہمیں مل رہے تھے، عزت نہیں مل رہی تھی، جس طرح بوتانی صاحب نے بھی کہا تھا. لیکن ایک چیز تو ہے جو کراچی لیول پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان واضح دراڑیں ہیں، اور اگر نہیں ہوں گی، جو کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ کم از کم سندھ لیول پہ یہ جو اتحاد ہے یہ غیر فطری اتحاد ہے، چونکہ ان کی سیاست ہی ایک دوسرے، آپ بھی کراچی کی سیاست کو جانتے ہیں، ان کی سیاست ہی اسی چیز پہ چل رہی تھی، اور ظاہر ہے ووٹ بھی ان کو اسی چیز پہ پڑتا ہے. تو جیسے ہی بلدیاتی انتخابات چونکہ قریب آئے کراچی اور حیدرآباد کے، تو یہ چیزیں ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں. اور گو کہ اس کو آپ جو بھی نام دیں، لیکن دونوں پارٹیوں کے درمیان دراڑ واضح ہے. اور تیسرے چونکہ آپ ہیں، آپ کی وجہ سے یہ اتحاد قائم ہوا تھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ کلیدی کردار ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحادیوں کو جوڑنے میں بھی؟ اور اس وقت اگر اتحادی بکھر بھی گئے تو چونکہ وجہ بھی یہ بنے گی چونکہ براہ راست ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. دیکھیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں گارنٹر ہم ہیں، جی بالکل. اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب کراچی، آپ کو معلوم ہے کراچی کا دورہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور ایمانداری سے سمجھتا ہوں جی کہ زرداری صاحب جو اپنی سیاست کی آخری اننگ سمجھے کھیل رہے ہیں، اب چاہے خدا انہیں زندگی دے 20 سال 30 سال زندگی انہیں دے، لیکن ویسے بھی، اور پھر ان پر اگر وہ کمٹمنٹ کے بھی پکے ہیں، یہ بھی ان کے دوست کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کر لیں تو پھر وہ پورا کرتے ہیں. تو درمیان میں ضامن بھی ہے. ٹھیک اگر صدیق گلے الفاروق صاحب، شکوے لیکن ہیں بھی وہ میں تو 2008 پھر میں ضمناً 2008 میں انہوں نے کہا تھا آپ کو، پی سی بوربن میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وعدے، وہ جو ان کا تکیہ کلام ہے کہ کون سا قرآن حدیث ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی تو ہے نا. اور آپ اب چھوڑ کے دیکھیے چلے نا، گئے اب تھے ان اس کو، میں آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اتحاد سے باہر آ گئے 14 تھے. سال گزر گئے ہیں. جی جی. تو اس لیے 14 سال گزر گئے ہیں، تو اب ایسی کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی. چلیں مجھے اللہ خود بھی کرے. اس بات کا احساس ہے ٹھیک. کہ بیٹے، سو ایک منٹ اور بات، جی جی. ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی آئندہ مستقبل ہے سیاست میں. تو اس لیے اگر سیاستدان کمٹمنٹ سے پھر جائیں تو پھر ان پر آئندہ کون اعتماد کرے گا؟ ٹھیک. اس لیے انہیں اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا ہے، صوبے کو بھی دیکھنا ہے، ملک کو بھی دیکھنا ہے، اس وقت وفاق کو بھی دیکھنا ہے، جو حالات ہیں اقتصادی ان کو بھی دیکھنا ہے، جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی میں جو بھی ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ جسے آپ دراڑ کہتے ہیں یا اختلاف رائے ہے یا اختلافات ہیں، جی. مجھے امید ہے، میں امید کر سکتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ اختلافات ختم ہوں اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. ٹھیک. ایک چیز اور، پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے. صدیق الفاروق صاحب، آپ نے خود ہی کہا کہ ظاہر ہے زرداری صاحب کی یہ فیصلہ کن اننگز ہے، ظاہر ہے اللہ ان کی عمر جو ہے وہ دراز کرے، لیکن جس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ظاہر ہے اب وہ جوانی والا معاملہ تو نہیں، بلاول نے ہی سیاست سنبھالنی ہے، اپنے کا صوبہ ہے، وہ صوبے کا بھی خیال رکھنا ہے، بیٹے کا خیال رکھنا ہے.
تو بالکل یہی چیز ہے، میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے ذاتی طور پہ بھی، اور عمومی جب ہم ایم کیو ایم سے بھی یا دیگر کراچی کے اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کر اپنا ایڈمنسٹریٹر یا یہاں سے میئرشپ یا یہاں سے جو کمیشنری سسٹم ہے اس کے اندر بجائے اس کے کہ وہ کراچی کے اوپر کنٹرول بنائے اور سنبھالا ہوا ہے جس طرح پچھلے کئی سالوں سے، تو وہ ایم کیو ایم کو کیوں دے گی سر تھالی میں رکھ کے؟ دیکھیے جی، تھالی میں رکھ کے دینا نہ دینا، جب آپ ایک کمٹمنٹ کر لیں، معاہدہ کر لیں، جیسے پنجاب میں ہم نے معاہدہ کیا تھا سر اور پہلے مرحلے پیپلز تک آپ نے پارٹی وہ نے پورا بڑی کرتے ہوئے نظر پیروانی آ رہے ہیں، کی لیکن کہ ادھر تو انہوں نے عمل ہی ان نہیں ہو رہا۔ تمام سیٹوں پر جی جی سپورٹ اپنی جو ہے وہ ان کینڈیڈیٹس کو جن کو ہم نے ٹکٹ دی، ان کو وہ سب اپنی ووٹ دے رہے ہیں اور کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا۔ تو یہ کمٹمنٹ ہر جگہ پوری ہونی چاہیے۔ اب ماضی کی بات کریں تو پھر تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ ایک وہ وقت تھا جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادتوں میں بڑی شدید اختلافات تھے۔ پھر جب اپنا اے آر ڈی بنا جی جی اور پھر اس کے بعد میثاق جمہوریت ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور وہی آصف علی زرداری صاحب اور وہی میاں نواز شریف صاحب اور وہی اپنا شہباز شریف صاحب سیاسی لحاظ سے شیر و شکر اور ملک کے مفاد کی بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، ملک مل کر چلنے کی بات کر رہے تھے، چلے بھی۔ اس لیے ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ماضی سے سبق سیکھنا ہے، ایم کیو ایم کے دوست بھی سیکھیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں،